वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। अष्टम श्रेणी पिलामाने तम विज्ञान बहिर पंचम पाठ है बलर अन्वेषण। आज पिले यही पाठरी जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर आम करवा। भिडियोटी को शेष जाए देख। जो पिलामाने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। क्वेश्चन नंबर 1, क स्तंभरे थिबा जिनिसगुड़िकु ख स्तंभरे थिबा जिनिसगुड़िक सहित मेल कर। एठी रहिला पिले मांसपेशीय बल कौन हेब पिले? एक पिला स्कूल बैग उठाउछि। चुंबकीय बल रे हेजिबो उत्तर दिगकु मुख करिथिबा कंपास सूची। घर्षण बल हेजिबो सीमारेखा स्पर्श करिबा पूर्वरु एक क्रिकेट बॉल नीचे अटकी जाउछि। माध्याकर्षण बल यह हेजिबो गछरु पड़ुथिबा फल। स्थिर वैद्युतिक बल पशम कपड़ा उपरे घर्षित बेलून जहाँ केश सूत्र को आकर्षण करे। नेक्स्ट ला ए पर्यंत तुम शिक्षण उपरे आधारित किछि प्रश्न प्रस्तुत कर। काहींकि केतेबेले केते काल केउठारे काहींकि एही सबको व्यवहार करिकि आमे प्रश्न तैयारी करिबा। प्रथमे हैला काहींकि गछरु छिंडिबा परे फलटी उपरकू न जाई तळकू काहींकि पड़े। केतेबेले वस्तुटीए केतेबेले पानी रे भासे और केतेबेले पानी रे बुड़ी जाए। केते काल जदि घर्षण बल न थांता तेबे गोटे वस्तु केते काल पर्यंत गति करि थांता। केउठारे आमर दैनंदिन जीवन रे आमे केउठारे घर्षण बलर प्रभाव देखिबाकू पाऊ। काहींकि चिकण चटाण किंबा ओदा रास्ता रे चलिबा समय रे आमे काहींकि खसी पड़ू। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति गुड़िक सत्य कि मिथ्या कुह। बिट 1, एक वस्तुर गतिर वेग परिवर्तन करिबा पई सर्वदा एक बल आवश्यक। ठीक अछि, एठी लिखि दियो सत्य। बिट 2, घर्षण जोगु एक समतल भूमि रे बल गड़िबार वेग वृद्धि पाए। भूल अछि, एठी लिखि दियो मिथ्या। बिट 3, अल्प व्यवधान रे रखा जाइतिबा दुईटी चार्जयुक्त वस्तु मध्यरे कौनसी बल नाही। भूल अछि, एठी लिखि दियो मिथ्या। क्वेश्चन नंबर 3, पशम कपड़ा रे घसी होइतिबा दुईटी बेलून परस्पर पाखकू अणा गले कौन हेबो एवं काहींकि? आंसर, दुईटी बेलून को परस्पर पाखकू आनिले से माने परस्पर को विकर्षण करिबी अर्थात दूर को ठेली होई जिबी। कारण दुईटी जाक बेलून को एका भली पशम कपड़ा रे घसीबा द्वारा दुहींक मध्यरे समान प्रकारर वैद्युतिक चार्ज सृष्टि होई थाए। जेहेतु समान चार्जयुक्त वस्तु परस्पर को विकर्षण करंती एठारे बेलून दुईटी मध्यरे स्पर्श न थाई मध्य स्थिर वैद्युतिक बल कार्य करिथाई जहाँ एक अण संस्पर्श बल अटे। क्वेश्चन नंबर 4, जेतेबेले तुमे एक ग्लास पानी रे गोटे मुद्रा पकाओ यह बुड़ी जाए, किंतु जेतेबेले तुमे एक बड़ काठखंड पानी रे रख यह भासी थाई। व्याख्या कर। आंसर है यार मुख्य कारण होछि वस्तुर घनता बा सांद्रता एवं पानी द्वारा प्रयोग होउतिबा प्लवता। मुद्रार घनता पानीर घनता ठारू अधिक होइतिबारु ताहार ओजन पानी द्वारा प्रयोग होउतिबा प्लवता बल ठारू अधिक हुई। सेथिपाई मुद्रा पानी रे बुड़ी जाए। काठर घनता पानीर घनता ठारू कम होइतिबारु पानी द्वारा प्रयोग होउतिबा प्लवता बल ताहा सह समान किंबा अधिक हुई। सेथिपाई काठ पानी रे भासे। क्वेश्चन नंबर 5, जदि एक बल ऊपर को फिंगा जाए तेबे यह धीर हो जाए, किछि क्षण पाई स्थिर हो जाए एवं तापरे भूमि रे पड़ी जाए। बल उपरे कार्य करुतबा बल गुड़िकर नाम उल्लेख कर एवं सेमानंकर दिग निर्दिष्ट कर। एठी पिले तीनोटी रहिछि देख। बिट 1 रहिला यह ऊपर को गति करिबा समय रे कौन हुई, यार निम्न गति समय रे कौन हुई, यार सर्वोच्च स्थान रे कौन हुई। आंसर देखिबा। प्रथम आंसर है ऊपर को फिंगा जाइतिबा बल उपरे मुख्यतः
ଦୁଇଟି ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯାହାକି ସର୍ବଦା ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ, ସର୍ବଦା ବଳର ଗତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ ବିଟ୍ 1ର ଆନ୍ସର ଦେଖ। ବଲ୍ଟି ଉପରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଟ୍ 2, ବଲ୍ଟି ତଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ଉପର ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଟ୍ 3, ବଲ୍ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ବଳ ଶୂନ୍ୟ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବଲ୍ଟି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6, ଏକ ବଲ୍ P ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆନତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରି ଏବଂ ତାପରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କରି ଏହା ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକିଯାଇ ଏକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲ୍ଟି ସମାନ P ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡ଼ା ହେଲେ ଏହା ବିଟ୍ 1 ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ବିଟ୍ 2 ବିନ୍ଦୁ ଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ଆନ୍ସର ଦେଖ, ବଲ୍ଟି P ବିନ୍ଦୁରୁ ଆସି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଘର୍ଷଣ ବଳ। ତେଣୁ ଘର୍ଷଣକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ଏହାର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ବିଟ୍ 1, ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଭୂମିର ଘର୍ଷଣ ବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଉପାୟ କ'ଣ? ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ କିଛି ବାଲି ବା ଗୋଡ଼ି ବିଛାଇ ଦେଲେ ବଲ୍ଟି ଏ ବିନ୍ଦୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଯିବ। ବିଟ୍ 2, ବିନ୍ଦୁ ଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଭୂମିର ଘର୍ଷଣ ବଳ କମାଇବାକୁ ହେବ। ଉପାୟ ହେଲା ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତେଲ, ଗ୍ରୀସ୍ କିମ୍ବା ପାଉଡର ପକାଇଲେ ବଲ୍ଟି ଏ ବିନ୍ଦୁ ପାର ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅଟକିଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣ ପରି ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଖସିଯାଉ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆନ୍ସର, ଆମେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ଚଟାଣରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଖସିପଡ଼ୁ କାରଣ ସେଠାରେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଅତି କମ୍ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଦ ଓ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବଳ ପାଦକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ବରଫ କିମ୍ବା ଚିକ୍କଣ ଚଟାଣ ଅତି ମସୃଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରିପ୍ ବା ପ୍ରତିରୋଧ ମିଳେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଦ ସ୍ଥିର ନ ରହି ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8, ଅସମାନ ଗତିରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି? ଆନ୍ସର ହେଲା ହଁ, ଅସମାନ ଗତିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଗତିର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତି, ବେଗ କିମ୍ବା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ବିନା ବଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅସମାନ ଗତି ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଓଜନର 1/6 ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ? ସେଠାରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱର 1/6 ହୋଇଯାଏ କି? ଆନ୍ସର, ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳର ପ୍ରାୟ 1/6 ଅଟେ। ଯେହେତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଓଜନ ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଜନିତ ତ୍ୱରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପୃଥିବୀର ଓଜନର 1/6 ହୋଇଯାଏ। ନା, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 1/6 ହେବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଯାହା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10, ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତିର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ 1, 2 ଏବଂ 3 ପାଣିରେ ରଖାଗଲା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଯଦି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁ 1, 2 ଏବଂ 3ର ଓଜନ ଯଥାକ୍ରମେ W1, W2 ଏବଂ W3 ହୋଇଥାଏ ତେବେ
এই जो चारोटी बिट रहा पिले से मध्यरु को बिटटी ठीक है तुम आंसर कौन है पिले आंसर हो W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3 यह है तुम आंसर ताले एतिकी थिला पिले तुमर प्रश्न उत्तर वीडियोटी को लाइक कर दियो तुम सांग मानक सह शेयर कर दियो जो पिला माने चैनल रे नुआ छ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो।